Okay, let's start. Tasting it now. Bye-bye. Oo. Come on, guys. Taste it. Wow. Salamat. So, ano lasa? Oh, crunchy. Crunchy. And chocolatey. Sweet. Chocolatey. How about you, Helen? How does it taste? Crunchy strawberry flavor. Rate it. Delicious. Andiyan yung flavor. Tingnan mo. Strawberry. 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 Blueberry yogurt. Oh, how about you? Anong lasa? Natikman niya na ba? Ano tikman mo lang? Ano lasa? Ano lasa? Matamis? Ano lasa? Ano? Crunchy? Oh. Delicious ah. Ikaw, ano lasa? Ikaw. Sour. Sour. Ano? Taste. Abo ka? Ano ba? Okay, so taste this one naman. So, ano na, para wala kayong mga ano dyan, Diyos ko, mga to. Dali na buksan na. Dito ka. Ito. Asan ang sumunting? Gunting? Ha?